अधिभूतं खरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियोग्यहमेवात्र देहे देहभृतांबरा अन्तकाले च ममेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्रत्य संशयः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादन सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। सकल भक्त के आमार कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करी। श्रीमद् भगवद गीता यथायथ अध्याय श्लोक नंबर 8.4 एंड 8.5। अनुवाद। हे देहधारी श्रेष्ठ नरेश्वर जड़ प्रकृति के बला है अधिभूत। सूर्य चंद्र आदि समस्त देवतादेर समश्रेष्ठ रूप विराट पुरुष के अधिदैव बला है और देहीदेर देहांतर्गत अंतर्यामी रूपे आमी अधियोग्य। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह नाशवान पदार्थ अधिभूत है और पुरुष अधिदैव है। इस शरीर में अंतर्यामी रूप से समाया हुआ मैं परमेश्वर ही अधियोग्य हूँ। O best of embodied beings, Arjuna, the perishable matter is adhibhutya and the Purushas is adhideva. I myself living in this body as an inner witness am adhiyogya. अनुवाद।
মৃত্যুর সময় যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। जो मनुष्य मरते समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। Even at the time of death, the one who leaves the body remembering me alone attain me, there is no doubt। তাৎপর্য: এই শ্লোকে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে দেহত্যাগ করলে তৎক্ষণাৎ ভগবত ধামে প্রবেশ করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান সকল শুদ্ধ সত্তার মধ্যে শুদ্ধতম, সুতরাং নিরন্তর কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন ব্যক্তিও শুদ্ধ সত্তার মধ্যে শুদ্ধতম হয়ে ওঠেন। এখানে স্মরণ শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত জীবেরা অশুদ্ধ, যারা কখনো ভগবত ভক্তি সাধন করেনি, তাদের পক্ষে ভগবানকে স্মরণ করা সম্ভব নয়। তাই জীবনের সূচনা থেকেই কৃষ্ণ ভাবনার অনুশীলন করা উচিত। জীবনের শেষে সার্থকতা অর্জন করতে হলে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ অপরিহার্য। তাই সর্বক্ষণ অবিরামভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে কীর্তন করতে হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেকে তরুর মতো সহিষ্ণু হওয়া উচিত। তরোরপি সহিষ্ণু না। যে ব্যক্তি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করবেন তার অনেক বাধা বিঘ্ন আসতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত বাধা বিঘ্নগুলিকে সহ্য করে তাকে অনবরত হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে কীর্তন করে যেতে হবে, যাতে জীবনে অন্তিম কালে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃতের পূর্ণ সুফল লাভ করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়।